बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक हैं, अल्लाह ही इस कायनात के मालिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इस कायनात के मालिक हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर मौजूद हर इंसान के हर मसले को हल फरमाने वाले हैं और अल्लाह पाक सारी दुनिया के सारे इंसानों के सारे मसले को एक लम्हे में हल फरमा सकते हैं। हर चीज़ मेरे अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सारी दुनिया के सारे इंसान और जिन्नात और हर चीज़ मिलकर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना रब ताला ने उसके मुक़द्दर में लिख दिया। और सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिल जाएं और किसी इंसान को नफ़ा देना चाहें तो उसको नफ़ा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना रब ताला ने उसके मुक़द्दर में लिख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई हमारी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकता, कोई हमें सुकून नहीं दे सकता, कोई हमें राहत नहीं दे सकता। हर चीज़ की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह पाक ही इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं, ज़िंदगी मौत के मालिक हैं, सेहत बीमारी के मालिक हैं। अल्लाह पाक ज़िंदा से मुर्दा को पैदा फरमा दें, मुर्दा से ज़िंदा को पैदा फरमा दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ़े वाली चीज़ में से नुकसान को पैदा कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं, मूसा ये क्या है? तो उसके फ़ायदे गिनवाने लगते हैं, या अल्लाह ये असा है। अभी इतना जवाब काफ़ी था लेकिन अब फ़ायदे बता रहे हैं। इससे इससे बकरियां हाँकता हूँ, इससे पत्ते झाड़ता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो ऐसा था कि वो उस पर टेक लगाकर सो भी जाया करते थे। तो उसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे गिनवाना शुरू कर दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा इसको ज़मीन पर डालो। जब उसको ज़मीन पर डाला तो वो सोबान मुबीन जो कुरान पाक में अल्फाज हैं, ये बहुत बड़े अजदहे के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोबान उस अजदहे को कहा जाता है जिसका मुँह 3 मील तक खुलता है। 3 मील तक उस सांप का मुँह खुलता था। इतना बड़ा सांप एक लकड़ी से। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मसला ये है, हमारे मसाइल हल न होने की वजह ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर यकीन कोई नहीं। देखिए, एक इल्म है हमारा कि अल्लाह करते हैं, एक यकीन है कि अल्लाह करते हैं। हम इल्म वाले हैं, हम यकीन वाले नहीं हैं। ये जो कहते हैं ना सानू भी पता है, ये जो कहते हैं हमें इल्म है, हमें भी पता है मरना है, कब्र में जाना है। देखिए, ये हमारा इल्म है। अगर यकीन होगा तो कहना नहीं पड़ेगा कि मरना है। अगर यकीन होगा तो कहना नहीं पड़ेगा अल्लाह से मसला हल करवाना है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जिस दौड़ में लगे हुए हैं, ये इल्म की दौड़ है, ये यकीन की दौड़ नहीं है। यकीन तो मेहनत से बनता है। आपके बच्चे को आपने कहा बाहर डागी आ जाएगा, आपके बच्चे को पता ही कोई नहीं क्या है, डागी क्या होता है, वो क्या कौन है, कैसी चीज़ होती है। लेकिन आप रोज़ाना उसके कान में यही बात डालते रहते हैं, बाबा आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका यकीन बनता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है, यकीन इतना उस बच्चे का बन जाता है कि बाहर डागी नहीं भी होता वो डर रहा होता है, बाहर कोई बाबा नहीं होता लेकिन फिर भी वो डर रहा होता है। तो यकीन बनेगा तज़किरे से, यकीन बनेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई के बोलों से। आप ख़ुद सोचिए, वो ज़ात जिसने एक लकड़ी आपके सामने पड़ी हो और वो अचानक सांप में बदल जाए, कितनी बड़ी मेरे अल्लाह की कुदरत है। हम कभी गौर ही नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लकड़ी को सांप बनाया, अल्लाह पाक की कितनी बड़ी कुदरत। फिर उस सांप को दोबारा उसी बेजान लकड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्दील फरमा दिया। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पानी के अंदर 12 रास्ते बना दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। मेरे अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? आज हम मीडिया पर और ये डिजिटल दुनिया में और ये पर्दे की दुनिया जिसमें सिर्फ़ एक कमरे के अंदर बैठ के सब कुछ तैयार हो जाता है और हम पानी को रुके हुए देखते हैं, वरना हकीकत में इस दुनिया के अंदर मौजूद अरबों खरबों इंसानों में से कोई एक भी ऐसा नहीं, कोई दुनिया की कोई भी ऐसी सुपर पावर नहीं जो बग़ैर किसी सहारे के पानी को रोक सके, जो बग़ैर किसी सबब के पानी को रोक सके। लेकिन मेरे अल्लाह हैं, मेरे अल्लाह ने अपनी कुदरत से पानी को बग़ैर किसी आड़ के रोक के रखा। मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर, आपकी कौम गुज़री है और फ़िरौन का लश्कर उसी पानी में गर्क हुआ है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं, हमें यकीन ही कोई नहीं होता। वो इतनी बड़ी ज़ात
جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں رستے بنا سکتی ہے، وہ ذات جو یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتی ہے، وہ ذات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود عصا کو سانپ میں بدل سکتی ہے، وہ ذات جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے میرا اور آپ کا مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کا یقین یہ تھا کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، فرشتے مدد کے لیے آئے ہیں، فرشتوں کی مدد بھی نہیں چاہی، پھر اللہ نے براہ راست مدد کی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ کی چنیدہ بندے تھے، لیکن صحابہ انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ایک محنت کی ہے۔ صحابہ کے بعد آنے والے بھی کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو مستجاب الدعوات رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے تھے، وہ پھر اللہ سے جو چاہے مانگتے تھے، اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیتے تھے، وہ جس بات پر قسم اٹھا لیتے تھے اللہ اس کو پورا فرما دیتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ وظیفوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑیں، بلکہ ہم اپنا یقین بنائیں۔ یقین کیسے بنے گا؟ ہماری روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سن سن کر ایک وقت آئے گا آپ کا یہ یقین بن جائے گا کہ کرنے والے اللہ ہیں، میرے مسائل کو حل کرنے والے اللہ ہیں، مجھے پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات دینے والے اللہ ہی ہیں، اور میں نے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ درود پاک پڑھ لیجئے جتنا آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہے۔ درود پاک کوشش کیا کریں کم از کم 10 مرتبہ درود پاک تو لازمی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اب دعا کیسے کرنی ہے؟ جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اللہ پاک کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کیجیے، یہ بس ابھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، اللہ رب العزت کے ان احسانات کا جو آپ پر ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کیجیے، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، اتنے کرم فرمائے، پیارے اللہ ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اور ہمارا اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل چینل پر دعویٰ ہے جو ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنے گا اور روزانہ اپلوڈ ہونے والے وظائف میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر آخر میں دعا کرے گا، جیسے آپ ابھی دعا کریں گے، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، اگر وہ نماز کی پابندی کر لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو ہمارے وظائف اس کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر گناہوں سے نہیں بچنے ہوتا تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کریں، اس کورس سے گناہ چھوٹتے ہیں۔ جب گناہ چھوٹتے ہیں تو پھر ان اعمال سے، ان وظائف سے بہت جلدی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک دن میں بھی الحمدللہ لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، بعض کو 3 دن لگے، بعض کو ہفتہ لگا، 1 مہینے کے اندر اندر ہر مسئلہ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو صرف ان وظائف سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ مجھے تو یقین ہے، آپ کی باقی مرضی ہے، آپ نے آگے پیچھے وظیفے کرنے ہیں یا صرف انہی ریگولر میڈیسنز کو یوز کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔